Jambo mpenzi mtazamaji wa Yamba Letu TV pote pale ulipo, imani yangu kubwa ni kwamba umzima wa afya. Karibu kuungana nami katika kipindi cha Masolo ya FARDC kutoka hapa Yamba Letu TV, na kabla kabisa ya kusonga mbele ni kuombe upate kujiabone kwenye shene yetu, upartage lien kwa watu wengine ili wapate kunufaika na ujumbe message ambayo hiko ndani ya kipindi chetu kwa siku ya leo, kwa ajili ya kuelimisha, kwa ajili ya kuhabarisha na kwa ajili ya kujenga taifa. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalwa William, upande wa kamera nasaidiwa naye kijana Raj Le Prince. Leo mpenzi mtazamaji, tunakwenda kuzungumzia mada kuhusu uhusiano uliopo kati ya FARDC na wazalendo. Kwa kuzungumzia mada hii niko naye hapa katika studio Tade Karako, ni kutoka chumba cha mawasiliano cha FARDC. Ujambo na karibu katika kipindi. Jambo ndugu. Niko naye pia Mirage Papa Solution vile vile kutoka FARDC. Jambo na karibu katika kipindi. Asante, nashukuru. Tumemwalika bwana Amuri Migombano Destin, ni naibu msemaji wa wazalendo. Ujambo na karibu. Asante sana bwana Thompson. Tumemwalika pia bwana Jean Kelvin, ni mratibu wa shirika la raia Sosiko RDC. Ujambo na karibu katika kipindi. Ujambo pia na salimu wa kudebatere wote na raia wote wa Uvira. Shabash kabisa msikilizaji, kipindi chetu tunakiendesha tukiwa katika makao makuu ya FARDC mjini Uvira. Waweza kusikia sauti za pikipiki, waweza kusikia sauti zozote zile ambazo hazihusiki katika kipindi. Tuko hadharani, tuko nje. Twende moja kwa moja kwenye pointi yetu. Papa Tade, nyinyi FARDC na wazalendo kwa sasa relation kwa namna gani? Merci, na shukuru kwa ulizo, na shukuru pia wakodebateri wote ambao tuko nao ndani ya studio wala mplateau yetu ya Yamba Letu ya TV. Kwa sasa uhusiano uko mzuri, ijapo inaweza kuwa maderapage kidogo kidogo, lakini tunajua kwamba uhusiano upo, lakini ile uhusiano wengine wanakamata kama vile une coopération, parce que il y a une grande différence entre la collaboration et la coopération, tandis que kwa wenzetu wanakamata vile kama vile coopération, mais ngambo ya FARDC tunakamata ni collaboration, uhusiano. Naam. Kwa jicho lako Jean Kelvin, FARDC wazalendo unawaona namna gani? Asante sana mtangazaji. Paraporo ya swali utafahamu kama ku FARDC na wazalendo, mimi ninaweza sema kama huo collaboration, paske kama watu hawakolabore hawawezi kusemeshana. Paske unajua kama kuna ingine terme wanaita cooperation. Unajua mtu anakuwa na coopere na mwenzake kama kuko interet fulani yenye ataganye. Mimi naenda ona Thompson pasi atanipatia $5 $10 mukadre toujours ya ma coopération. Na coopération inakuwa na limite, tandis que collaboration ndio inakuwa na permettre watu kuemerger pamoja, kuishi pamoja. Kunaweza kuwa situation fulani ya utata vike mimi na kolabore na Ajda Karako, Mirage na mzalendo Amuri pale, itanipermettre kuenda huko. Bila collaboration atungekuwa hapa tunafika kusekere, parce que ile collaboration mais ile ingekuwa tuko tunatuka msanse ya coopération tungebishere même par telefone binaishi. Njo uhusiano ambao inatutia hapa ni ile collaboration, na collaboration haikuwaki na malimite, tandis que coopération inakuwaka na malimite, parce que mtu nakoko na vise intérêt fulani kwa mtu kwa mwenzenyi. Naam. Papa Solution, jicho lako la tatu linaona namna gani mnavyoendelea nyinyi FARDC na wazalendo? Nashukuru sana mtangazaji Thompson na wandugu ambao biko aliko kipindi yetu ya wanajeshi Masolo ya FARDC. Nadhani kwangu mimi nashukuru sana kwa sababu tulikuwa nachunga hii kipindi sana juu ya kuongea na wandugu zetu. Nadhani tukifuata maneno kuna pitikana ndani ya mji wetu ya Uvira ni tofauti na yenye iko kuplende la Ruzizi. Na wengi kunaona biko nafanya hii maneno sio wazalendo wa kweli. Parmi hapo kuko bale ambao biko ba mwizi. Unaona wakati banataka kufanya kitendo fulani banapiga ile masasi, kumbi hapa biko napora mali ya waraia. Me bale ba frère bazalendo utakuta muzalendo kwenye iko atafanya hii manyanga. Mimi nilikuwa Kaziba Rubarika, unakuta comportement ya bazalendo na wanajeshi ni nzuri sana, tena discipline mwa mzuri.
unakuta chakula yenye FRDC anakula mzalendo anakula, na raia naye pia kuna mzalendo kuna alalisha chakula anatupa Utanyambia kuna collaboration. Masasi inatoka kujeshi la taifa, kila kitu inatoka kwa wanajeshi, kisha utanyambia kuna collaboration. Ni my comprehension. Kama vile mko nasikia mapaniki au runingu kuko hivi, runingu mimi nilikuwa pale. Nadhani machozi ya Simba iko hapa. Kila mara tunabambiaka sisi tunaweza kuwa hapa, baada ya siku mbili utasikia tunaenda kumafro. Niliacha mwenzangu, nilifika hapa jana. Runingu kuko sawa, situation iko bien. Apart ile comprehension, mlisikia wanajeshi wanakunywa pombe. Mzalendo naye akasema watu wanataka pigana masasi, acha niende nikataze. Ile yeye kwenda kukataza comprehension. Sasa mpiga masasi mkifua ikifanya kitu, alipata tu bale hapa kukwisi na anajikomporte bien, hospitali iko sawa. Na bakubwa basha maîtriser situation iko bien. Lakini population bana paniki. Ndio maana yenye mimi niza shauria watu baache maneno ya mtandao. Mtandao inadanganya watu sana kuliko mtu yepe kwa single. Nadhani ilikuwa kwa hiyo. Asante. Nije upande wako Amuri Migombano Destin, kama vile msemaji wa wazalendo, uhusiano, relation zenu na FARDC ziko namna gani? Asante sana kwa mwaliko huu Bwana Thompson Nji. Personnellement ni porte-parole provincial wa cadre politico-militaire, c'est-à-dire dans la coordination politique ya wazalendo province ambayo iko coordonnée par Nalufumbu Kibambala ambaye tunasalimia en passant. Mais aussi je veux dire salutations pour population, paisible population ya Uvira un peu partout yenye haikudhibitiwa na adui ambaye alikuwa na vision ya kukamata l'étendue de la République. Pourquoi pas surtout Uvira, Fizi ilikuwa vraiment visé. Pour revenir au point ya ma question, je veux dire question il y a coopération ou soit collaboration entre wazalendo et FARDC. Vraiment d'abord kuko collaboration iko, lakini inatatiziwa na watu fulani ndani ya wazalendo ambao hawako bapatriote. Ndani ya wazalendo kuna wale watu ambao ce sont des brebis égarées, waliingia mkizalendo kwa kukuja tu kutatiza raia, kutatiza nchi, na wale watu tunaendelea kutumika kabisa kinagaubaga pour que normalement tu identifier, tu démanteler na watiliwe mbele ya sheria, wasibire rigueur ya loi. Mais aussi on ne doit pas oublier que aussi dans les FARDC il y a aussi ces brebis égarées. Ça il faut pas vraiment mentir ou soit kutaka fanya flatterie tout fiche parce qu'on est peut-être ku commandement et tout consort. Mais on va dire que devant mes collègues de FARDC, mon FARDC kuko watu ambao wanatumikisha bunduki vibaya. Il est là 19h déjà anaanza récupérer ma téléphone za watu. Il est là 19h 20h anaanza rançonner watu. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc les FARDC na wakuu viongozi wa majeshi wetu wa nchi wakamate kabisa le mesure possible za mzuri za kusaidia raia iendelee kuona kwamba ikiona FARDC inaona vraiment sécurité totale. Ikiona nous aussi comme les wazalendo tukionekana comme mzalendo niko na bunduki ama mwingine niko na bunduki, ikuwe ke rassurance ya sécurité totale na paix kwa watu. Isikuwe ke mtu akiona FARDC tenia FARDC anaanza kimbia. C'est déjà quelque chose yenye haiko vizuri. Mais pour nous les wazalendo, on va dire qu'on est en train de collaborer au moins à 50%, 60, 70 mzuri na FARDC, mais quelque part aussi FARDC qu'on a taka kufanya mabitu moya quelque part, je ne sais pas ici à Uvira, mais dans d'autres entités. Ukienda hapa nani kwa Bijombo, nous avons le régiment à Bijombo yenye presque on a tendance à comprendre tungali maéquipe régiment ya Bijombo ya Bijombo iko na tendance ya collaborer peut-être na watu ambao hatuelewi vizuri. Donc on est en train de travailler sur cette question, mais je veux dire que collaboration iko natembea vizuri, mais aussi kuko ile walita coopération iko. On est en train de coopérer mon opération, mon mabitu flani, on étudie ensemble qu'est-ce que l'on doit faire pour que normalement tout récupérer entité flani. Qu'est-ce que l'on peut faire ou l'on doit faire pour que normalement bitu flani vifanyike pour la sécurité et la paix sud Kivu, pourquoi pas sud Kivu et à l'est de la République. Donc je veux dire que les deux aspects, coopération et collaboration,
zote zinaendana pamoja, quel que soit il y a des fissures entre CD, kuko fissure entre wazalendo na FARDC, mais on est en train de régler quand même les questions. Na msikilizaji na mtazamaji wangu, ni kuombe kabisa uweke kidole gumba pale kwa kutupatia support, yani aime page. Naona watu ni wengi kabisa ambao wanafuata kipindi hichi. Ukiwa na mahulizo, maswali kwa Tade Karako, kwa Papa Solution, kwa Jean Kelvin, kwa Muri Migombano, acha komantere yako hapo, itawafikia na wataifanyia kazi hata katika kipindi chetu kingine kitakachokuja. Tade Karako, quels sont les quelques dérapages zenye mnagundua, zenye mko mnaona ndani ya wazalendo na ndani ya FARDC, vitu ambavyo viko vinataka kupeleka kazi kwenda vibaya? Merci Thompson. Nafata bwana Amuri très bien, na ni mtu ambao tunaweza tumika naye kusudi tuweze kupelekea wananchi chakula kizuri yenye wanaweza kukonsome na inaweza kuwasaidia. Mkenye tunapenda tuweze kutosha hapa ni makosa, parce que notre émission c'est la sensibilisation, et sensibilisation il faut kuambia le dérapage yenye watu wanakuwa nayo kusudi tukitoka mwele dérapage tutapata amani ya mzuri. Donc c'est que nous reprochons souvent, ukinifata wala watazamaji yetu ya Liamba wakinifata mzuri, nilisema que non, il y a deux aspects. J'ai parlé de la collaboration et j'ai parlé aussi de la coopération. Tandis que pour aboutir à une situation favorable ou kupata amani, il faut mieux collaborer et non coopérer. Pourquoi on ne peut pas se baser na problème ya coopération? Nina coopérer, na kupatia wala napatia watazamaji wetu mfano coopération. Mimi niko na haja ya kupata peut-être télévision. Maintenant je vais coopérer avec le voleur pour que ces voleurs là m'amènent une télévision. Mais si hatuna na collaboration, non. Je peux collaborer pour que nipate kenye niko nayo. Mais kenye population yetu ya Uvira en particulier na jimbo letu la Sud Kivu et aussi pourquoi pas mu RDC wanapenda ni nini? Ni collaboration. Parce que mu collaboration wanasema ya kwamba c'est de travailler ensemble pour aboutir à un objectif commun. Donc yani wote tuko na objectif yetu ya kupata amani, kuishi na usalama. Alors pour que tu aboutir kwa ile enye inakuwa objectif yetu commun, il faut collaborer. Tandis que mu coopération ninataka nikamati kenye niko nao besoin 1.1. C'est là où nataka kujibu kwa ile swali. Nos frères wanapenda zaidi coopération. S'ils ont besoin ya sira, ils ont besoin ya nini ya masasi, des rations, ils viennent. Mais quand il y a peut-être kitu fulani ya inaweza kusema juu ya amani, non, ils ne sont pas là. Tandis que unapata Papa Solution amesema nos frères qui sont au front, ils sont à bonne collaboration parce que ration, munitions, tout ce qui est dit comme donc logistique, on a partagé dans l'ensemble. Segundo, il kwanza ndio ko reproche. Segundo, nous savons que nous avons eu une rapport moya kubwa sana kutoka kwa wandugu zetu wazalendo. Mais wana mettre population mu condition yenye iko plus que M23. Passez, we toka hapa wende nani Baraka, vous allez compter plus de 24 barrières payantes. Ukienda tena ku frontière, unakuta wako na nyanganya batu alors qu'ils ont besoin. Utasikia wanaenda ku FARDC, wanaenda kunani ku fake na kuya kubeba kitu fulani. Mais tu es déjà à la source, unatosha dia bitu muiku source. Mais tu viens encore demander, mais ça c'est quoi ça? Pale unafanya nini? Population nataka nifupishe hiyo siku ya kwanza wakati tulikuwa na ministre d'État ya charge ya budget ikafika 19h. J'étais parce que una kazi yetu wakati unakuwa mwili fasi faut kuuliza. Tulikuwa na watu pale wanasema huyu ministre anatukawisha hivi. Bale beba na tuibaka.
bale beba na tuwaka, bale beba na tukosesha kama njo beko hapa hivi. Na hii franga tu kunachunga hivi. Est-ce que tutafika kunyumba? Vous voyez maintenant? Donc la population inatosha déjà ile matumaini kwa wandugu zetu. Donc nous ne voulons pas que nous soyons dans l'optique ya coopération, mais plutôt dans la collaboration. Na vision zetu zikuwe nini? Ya ile ya kuweza kuletea population chakula chake cha kuweza kuwarijisha. Voilà ile ndipo nilipenda kusema, na ijapo ndani ya FARDC nous reconnaissons ça. Inakuwa mshahara ya FARDC inakuwa objet ya kumettre population mu situation yenye iko déshonorable. Parce que wakati anapata ile franga, pombe inakuwa yao. Wakati ya kazi haitakuwako. Banditisme, comme je salue aussi Amour l'a dénoncé, c'est vrai, nous ne pouvons pas refuser parce que ce sont des actes que nos confrères ou encore nos frères, nos combattants le font. Là, nous sommes en train de lutter aussi sur ça. Et aussi pour ce problème à Bijombo. Oui, problème à Bijombo, mais pour nous c'est une information. C'est une information. Nous allons aussi s'unir avec lui pour que nous puissions aussi démanteler ou aussi encore mettre en déroute cette pratique-là. Parce que nous avons ici, Raïs Inchetu à Congo, à Kisiki, à Manena Ville, à mettre en déroute Balewatu. Vraiment, c'est une information pour nous. Nous avons recueilli ça. Nous allons lutter ensemble pour que tu puisses parvenir pour démanteler les réseaux. Voilà. Sorry. Papa solution tuko pale kwa question ya maderapage zenye mko mnaona. Tumesikia juzi hapa runingu FARDC na wazalendo waligombania kahaba, vitu ambavyo katika nchi zingine havisikiki. Askari jeshi na msaidizi wake wanagombania kahaba. Kiswahili cha hapa kwetu wanaita mbaraga, malaya. Papa solution, karibu. Nashukuru sana. Unajua imbu ya mzuri ni ile yenye nakuya kulisikia inalia, nataka kuluma, ule ni imbu wa mzuri. Na wa mubaya ni ule mwenye nakuyaka kwa ukimya, anapuluma anaenda, ule ndio anachaka malaria kuluma. Inamaanisha nini? Unajua meme parmi bajeshi yetu ya taifa inafatana pia na mafundisho pia. Unaya kwanza arme ni education kwanza de base yenye ulitoka nao kubazazi. Kama ulikuwa na esprit ya kibandi kuanzia nyumbani kwenu na mkijeshi kama ubadiriki, maana yake unalogo. Juu arme ni kitu ya kwanza yenye inabadilisha. Kama mtu alikuwa bandi anaokoka, arme zelo kwa discipline. Soki bana baibu soki fanda wa okubima kaka na ndingisa bakozi. Donc unapasha kuheshimu. Sasa tunakuwa kuchunguza parmi benye tuko nabo mwi kijeshi yetu, nakuta mwingine asema formation yenye huyu alifanya si nini, si bote tulifanya nini yenye iende ile ngambo yenye unatoka kusema pale ya kusema bali fia kahaba. Unajua ukifika Luvungi, Rubarika, unaangalia comportement yako kule. Hapa Uvira hatuishi yenye natukosea. Kwanza si hapa ni patrouille mix kule, unakuta FARDC Barundi, unakuta bazalendo banafanya patrouille mix. Kama tu lilewa pombe nafika 18h huko Muteni, ukitoka tu barabara hivi ama mkartie biko na wewe sasa yuko nafanya nini hapo mkazi? Lisasi kilia, unakuta population bopeke balanza yeye yanapita hapo, mudakika kidogo banakamata mtu kwa jeshi la taifa, ukwe Murundi, ukue muzalendo. Ile inaleta amani ya nguvu sana. Mena ile tatizo yenye inavuma pale runingu, benye biko nafanya ile tatizo ni batu wa mwa tu, sio kusema keno ni jeshi yote kwa ujumla. D'abord no, ilikuwa kwanza comprehension ya pombe. Bazalendo biko na kunywa pombe, jeshi la taifa biko na kunywa pombe. Alors, wakati banakunywa pombe hapo, unajua kila mara unasikia sasa ndenge na melimo wa masango ifoka na luka mwasi mogobo. E comprehension ingia ku Jumbaraga wanakuambia kahaba sio mwanamke wa kutegemea. Anaweza akakuchunganisha wewe na yako hapa na mnapigana mnauana, yeye anamaliza misio yake anafanya nini? Anaenda. Ndio maana sisi tunapasha kufanya angalisho sana wakati unaenda kupenda mwanamke wa kahaba, ujue kama huyu anaweza kaniletea kifo nao pia. Ndio inapasha kufanya angalisho. Juu baada ya kufia ule kahaba inileta mzozo kati ya jeshi la taifa au wenyewe kwa wenyewe. Muzalendo naye wakati anakuwa kwa intervene, mbona benzetu bina biko na masira wanataka kupigana, acha niende nikataze. Ile kukataza nayo inaleta tena shida kwa muzalendo. Sasa unakuta mwenye lete compression ni nani? Ni mwanamke.
na ndio maana tunasema kama wanawake wakwake warafiki zetu, bora mimi nipate kitu nikule na mwenzangu mwanaume, kwa sababu mimi najua wakati nitaumia kuvita ule ndio atanibeba mie, ananipeleka kwenye hospitali hivi. Lakini mwanamke yeye ana vision tu intérêt, nishaingiza pesa zangu inatosha, na kama tawagongesha bichwa yeye haiko kule. Donc tunapasha kufanya angalisho sana na benye biko kufro kinye mitawashauria sana, tuache distraction ya pombe, kwa sababu adui iko natafuta mbinu yote ya kufanya pour que tukue distrait, yeye arekipere pa nafasi ambayo yeye iko natafuta. Sasa kama natukuta tuko sude, atuko kitu kimoja, tunabakia mu distraction, hakuna kitu tutafanya jua kusubiri adui, kwa sababu hata hapa kwetu Uvira nazeni mnaona hapa manganda zote wanazifunga, na jemadara analeta mbinu ya kusema kwamba akikuta kuanzia wa viongozi ya jeshi gari yako iko pale na uko natumia pombe, anakurekipere, unaenda gerezani ama unapata masanction. Na pia kubazalendo, ukifuata Uvira kama tunakuwa na wasiwasi, angalia masasi yenye piga jana, tunakuwa gundua inakuwa batu kama biko na makope gisi machozi ya Simba alisema iko na interea kitu fulani, banapanikia kwanza population ile masasi, mtakuwa sikia balivunja mezomo hapa, banabeba bitu ile. Utanyambia kimuzalendo mwenye anayua kazi ya uzalendo alisi njoo alifanya ile kitendo, ni bale betu kunaita ba couper de route, bana profiter mwile njia ya bazalendo, banafanya ile kitu. Hata kujeshi la taifa nao pia, nilikuwa Muramvi hapa, ikifika 18h banakamata mtu, bananyang'anya telefone ku barriere ya banajeshi, bakikamata ile telefone mtu banampiga fimbo. Na mnajua uese ya Muramvi, mnajua maisha yala makartie, mtu kuna toka hapa kilometre kabisa ya kwenda kuchoka, na mtu mweko naenda kueseba na murekipere banampiga fimbo. Unakuta manyanga yenyeko kuwazalendo na pia kwa wanajeshi na ku mesie take wapasha habari ya kijeshi, tulienda kuona wa viongozi ambao wanasimamia bale bajeshi bebiko mwile makartie bakemee ile kitu isirudie, juu pale tunaonesha sura mubaya. M23 kuna tatiza population na sisi jeshi na wazalendo. Sasa population takimbilia kwa nani? Na ijapo population akikimbia kwa mzalendo, anajua mimi nakimbia kwa ndugu yangu, akienda kwa mwanajeshi anajua anakimbia kwa ndugu yake. Me wakati sie wenyewe ndio tunakuwa na sufrir population, sinakuwa kama sawa maana matatizo yenyewe kwa M23 na njoo yenyewe kwa kungambo wetu. Si ndio nikita kuikemea sana na tuipige marufuku isirudie tena, tuoneshe sura mzuri sie benye tunajita wanajeshi na sebe tunajita wazalendo, itakuwa mzuri sana bwana. Vizuri. Amour Bigombano, kabla sijaja kwa Bui Jean Kelvin, upande wenu quels sont les dérapages zenye mko mnaona mnazozifanya nyinyi kwanza kama vile wazalendo na zile ambazo mnagundua kwa FARDC? Merci beaucoup. Ndasema kama les dérapages ziko force zote mbili, wazalendo et FARDC. Comme je l'ai bien dit ici, na waza wakubwa wenzetu hawakuni contredire. Dans le FARDC, wali reconnaître aussi les erreurs zenye FARDC kunafanya. Et nous sommes en train de travailler, nilisema hapa, tuko tunatumika sur ces dérapages za FARDC. Mais est-ce que mkutumika mwa ile dérapage za FARDC ama viongozi wako wana reconnaître zile madérapage za FARDC? Parce que ziko mingi sana. Na ndio zenye ziko zina déborder. Vraiment, vous allez m'excuser, je suis ici sur le plateau. Ziko zina déborder za FARDC. Comme ils ont bien sûr dit que tout a travaillé ensemble. Ça, mina nashukuru na waza kwamba je suis prédisposé en tant que porte-parole. Ikuwe usiku, ikuwe usubuhi, ikuwe mchana, nous allons travailler avec eux na madispositif zabo pour que normalement raia ama nchi jikute iko mwamani. Ebo ni force des armées je sais pas, de la République du Congo. Nous sommes encore des volontaires. Mais les volontaires, qu'on a assemblé, kukua, na souci à travailler pour l'intérêt de la République. Pour ça, mener ma différentes, comment dirais-je, actions devant l'ennemi. Ma haut plateau, moyen plateau, huku ngambo ya Luvungi, Lubarika, un peu partout. Mais nous sommes seuls. Sans l'accompagnement, il y a FARDC. Mais qu'est-ce que FARDC qu'on a fait? Balisema hapa keno mkadri ya coopération, d'ailleurs machozi ya Simba ndio alisema mkadri ya coopération ndio tuko tunakuya, tunalomba unga, tunalomba je sais pas munitions, armes, tout consort. Mais jusque là bon, par rapport na kenye tunaweza kwa tulichapata comme munitions ou armes, ça ne suffit pas. Ça ne nous amène pas, d'ailleurs mpaka leo tuko na insuffisance. Bon, ça c'est un cadre politique. On a ni vingine tutaongea, mais quand même nous allons dire que coopération, collaboration, tuko tunaifanya.
mais ils doivent remonter le pourcentage de collaboration et coopération. FARDC, il remonte, il pandishe niveau ya coopération na collaboration avec les wazalendo. Parce que qui pandisha niveau, va comprendre que les soucis, les sentiments patriotiques, ils vont animer wa viongozi, watupatie vifaa, watupatie mamunition, na tuongee tupartager ma information zenye ziko zinapitikana sur terrain. Ewan, pale kila kitu kitakuwa vizuri. Na wa reconnaître ma erreur, s'il vous plaît, c'est moi qui ai les paroles. Na wa reconnaître ma erreur zenye wao wako wanafanya. Heureusement machozi ya Simba même Mirage mkubwa wa Solution, Papa Solution, ali reconnaître qu'il y a des erreurs zenye ni FARDC ni wazalendo tuko tunafanya. Mais tu n'as pas encore révélé les erreurs que vous commettez. Pour les wazalendo c'est ça. J'ai dit qu'il y a toujours les brebis galaises mu wazalendo na mu FARDC. Upande wenu, nilisema upande wenu kosa gani moja mbili tatu kubwa zenye mnaona nyinyi? Kosa ni kwamba ni hiyo ya kujikuta kwamba parmi nos éléments walikunywa pombe kama wao wanakunywaga pombe et ils commencent à fusiller, peut-être wanapiga masasi kiolela, mais hatujapata mzalendo ama mmoja wawili watano wenye walipiga mtu. Mais wanaanza kuwa walipiga juu masasi kaenda. Mais pour les FARDC, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Mais il y a les cas, pardon. S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour défendre. S'il vous plaît, on n'est pas ici pour défendre. Mais quand même, tu n'as semé sur quoi. Donc, corrigeons les erreurs entre les deux parties. Corrigeons les erreurs, s'il vous plaît. Corrigeons les erreurs entre les deux parties. Dans les wazalendo kuko mwenye iko na déraper, ana risqué anapiga mtu risasi. Bon, c'est comme ça. Tuko tunayua ya kufanya na kugérer na kukorriger parce qu'on est en train d'enseigner. Et pour les aussi les FARDC, mais tuko tunawapeleka mnawatosha après. Mnawatosha turejee vizuri kwenye mada yetu. Turejee vizuri kwenye mada yetu. Mmoja mko mnabatoa. Nakuja upande wako Jean Kelvin. Msikilizaji na mtazamaji wangu, ni mada mjadala ndio hivyo umeanza kunoga. Vitu vimeanza kuingia kabisa. Papa Solution na Machozi ataongea. Combien de minutes? Amupani minutes ya kuongea. Tuliza na Machozi ya Simba. Tuko pale jua kuongea kweli. Kuko fasi mko nafichika. Le FARDC alikuwa ameshasema. Sijui upande wako Jean Kelvin, kama vile shirika la raia, jicho lako la tatu linaonaje maderapage upande wa wazalendo na upande wa FARDC? Merci, nitarudilia kwanza kukaya ya Bijombo. Atie muda, unajua ile vrai que Bijombo unakuwa maderapage fulani par rapport kwanza na village Mugeti, Kajembwe na Kirango, Mitamba kule kwenye ile soko ilifungiwaka. Unaona kuko batu wa moya biko mu magrupe arme ya Bangomino Twiro waneo njo biko bana angalia si wataendelea kudestabilize mwingine na kuwaua watu baskari. Ile ni mabitu ya Mangomino tuko tunaendelea kuikondani. Mais par rapport na question nauliza mtangazaji, unajua kama si njo tuko karibu na raia, ni kusema kama il est vrai que maderapage ziko zinafanyika, ma responsabilité kuna kuwa partager meme mu population kwa baraia biko banafanya maderapage na kupatia kati piki. Hii mwezi wa 5 ilikuwa kama ni male 5. Kuna raia mmoja mwenye alifere utilize muzalendo akaenda piga masasi Musongo kuiba mama mwa telefone. Ile ka tuliweza kuienregistrer. Na mwa ile inale alipiga ile masasi. Mwenye alipiga ile masasi ni muzalendo, alipiwa na ule raia. Unasikia? Yale ka. Ile utilize. Sasa le FARDC. Sikia sasa nitatia moja kuongea bado. Non, je ne comprends pas que même les FARDC. Utapata nafasi, utaongea. C'est moi qui ai la parole. Ni kusema kama zile maka vraiment makazi ko zinakuwa partager. Nikizani lianzia kuraia. Sasa utafahamu kama muwazalendo kuko wa brebis galaises, mu FARDC muko wa brebis galaises, meme mu population kwetu ku population ko watu kuko wanafanya derapage zile makaziko. Na ile yenye tena ilionekana kama hii mavitu ya makaziko. Mtangazaji, ukiniambia nikwambie siku fulani kulikuwa hivi na hivi mkartier fulani, niko moi j'ai fait les rapports monitoring sécuritaire. Yani kila kai inaweza kuwa ilipitikana Bijombo, Muplene, Fizi, bile vyote. Je crois que mnaonaka ile manani ma rapport monitoring. Kuko makazi yenye zilikuwa
komi na FRDC na uko na za wazalendo na uko na za population. Ikizani kaya Msongoni ilikuambia na le 15 ya mwezi wa 5. Na mtangazaji, unaona kama mukadre toujours ya construire kutafuta amani, aiombi watu kukuwa na revenir ku maerere passé, inaomba kukonstruire vya mupya. Na mwa ile leo utafahamu kama nikizani tulisema kama kuko terme mbili, kuko mo mbili ziko presque semblable. La chaise là-bas. Ziko presque semblable. Kuko collaboration na coopération. Mais yenye nilisema kama coopération mtu anakuwa na kuko mtu atakopere na mwingine kwa juu a gagner quelque chose. Mais collaboration ina permettre watu kutumika pamoja kufikia ku objectif commun. Unasikia? Naweza peut-être naweza coopérer na wewe Thomson parce que najua kama kwa la fin ya kitu fulani ndapata $5. Mais ile collaboration haikuwaki na malimite. Na aussi utafahamu kama il est vrai que kuko mabitu iko inafanyika, ndio maana kwanza pour que mtu kuangalia si utasaidia il faut kwanza unajiangaje. Bwana mie Kelvin Bwija najiangaje ku promouvoir culture ya amani na cohesion mu watu. Nimejiangaje comme société civile, nilianza maéchange sécuritaire. Nilianza kujientretenir na FRDC, nikaenda ku wazalendo, nikaenda ku askari polisi. Donc ile ma services zote za sécurité nilijientretenir nazo, na mpaka hivi ningali mwa ile campagne parce que niko nina collaborer na. Kama singekuwa collaboration peut-être aungeniona pa ku secteur. Wakati kuko tatizo fulani naitaka meme komanda secteur ya 0 naita TD ya 0 naita Redokaner ya 0 naita wazalendo. Je crois je vous appelle chaque fois nikisikia huko ka fulani. Nous voulons savoir quels sont les dérapages de FARDC. OK. Maderapage ya wa FRDC, unaona kama raia kuko periode ili constater maderapage par rapport à système ya cessez-le-feu, parce que raia ilikuwa inajiatendre kama FRDC inaanza mtuto. Na mwa ile kote ya wazalendo na kuko maderapage. Il est vrai que hii periode kuko wazalendo kameme walikometre maakte zenye hazikuwa za mzuri. Ulikuwa nakuta je vais citer mon ajda. Je vais citer certains wazalendo, certains wazalendo walikometre maderapage parce que unajua kama ulikuwa nakuta mtu uko na deni na mwenzake, uko na deni ya 10,000 francs, mais mwenzewe anaenda kuchongea kwa mzalendo, anakutia mukasho. Kuko kamoya niko na bibi ya grand frère mmoja alikuwa na deni ya mwenzake ya 10,000 francs. Ule mama alikuwa na mimba ya 7 mois. Mwenzake akaenda mchongea kama ni malaya, akaenda mchongea kwa un general autoproclamé wa kizalendo. Ule mama balimulalisha mumai, balimwangia mai, bakaanza pi. Nikaita ule general, mon general, laissez ça. Nilienda kako ilikuwa kama ni mavendeze. Tout ce donc pour dire quoi, nikutaka kusema ile maderapage ziko rafiki yangu Amuri, ziko meme ku population. Nilikwambia kama mu quartier Songo nako ziko koma dérapage. Kila mmoja ataonyesha unadondoa kabisa vizuri. Wache muda, nipatie muda. N'est pas une partie prise. Hapa tuko kuko maderapage kameme zenye tuko tunaobserve mu FRDC, surtout mu groupement ya Bijombo. Nasikia chunga sana nikuoneshe sasa. Singa kwanza vizuri, tukamate nizamu ya kipindi. Sasa un débat pédagogique. Mu FRDC uko maderapage zenye tulienregistre hii presque hii mwezi wa 6 mwezi wa 5, parce que unajua kama après avoir ile soko ya mitamba yenye ilikuwa ina ravitaye wale wangomino twirwaneo androide, nikizani uko maka kuko wangomino waliwezaka uwa des militaires FRDC mitamba, kuko wangomino waliwezaka uwa des jeunes garçons fasi banaita maheta msektere ya Itombwe territoire ya Mwenga.
ile parce que kulikuya kuko ma derapage yenye tuliobserve au FARDC parce que ile soko wakati ilifungiwa kuko ba elema mal intentionné balijipermettre kuanza shindikiza watu wa moja kulema mwa ile soko. Ile nayo ikakuwa sasa ina créer panique. Na zile maka zote, ile maka zote ziko nilizifanya mu rapport monitoring sécurité. Zile maka ziko. Na mwa ile utafahamu kama peut-être uko kitu yenye watu kwa wanasahau parce que unajua kila kitu kiko kinapitikana Uvira, kikuwe mu population, mu bazalendo, mu FARDC, mu la police, mu services zote za sécurité. Kila situation ya Uvira iko na kuwa documenté. Watu ilifo kama mtu leo anaweza jitia na vitu ya maderapa, ilifo mtu asisahau kama après la guerre c'est la justice. Pour dire que tous les cas qui se passent à Uvira, j'ai dit même dans des sociétés civiles, il y a les cordons béliko wanafanya maderapage. Parce que ile maka iko nikizani wewe unanijua kama mie siwezi maliza 2 jours siaita mzalendo, unanijua. Et moi je suis proche de wazalendo, je suis proche des FARDC et je suis proche de la population. Donc il faut quand même tunasema kitu ya construire kusaidia kameme mwingine. Wakati unafanya madeba tusikuwe naonesha sasa kuna mapansha il faut kuwa na établir. Asante Mokordo. Mpenzi mtazamaji wa Yamba Letu TV, unaendelea kusikiliza kipindi chetu kinaitwa Masolo ya FARDC. Ni kipindi ambacho kinakupatia fursa kuwa unasikiliza habari za jeshi. Jeshi linasogelea wananchi. Kunakuwa lawama, watu wanakuwa wanalaumu jeshi, wanalaumu. Sasa Yamba Letu ikawa imeweka hichi kipindi ili FARDC iwe inaelimisha wananchi kuhusu mambo mbalimbali, ila pia na wewe unaweza kuchangia, kuuliza kwa kutumia kampeni ya kutumia comment ya kwako pale. Ila pia tunakuwa tunashirikisha wazalendo, mashirika ya kiraia katika kipindi hichi kwa ajili ya kusaidia kulijenga taifa. Mimi ni Thomson Unji Batangalo William ambaye bado niko na wewe, na tuko na Tade Karako wa FARDC, tuko na Amuri Migombano Destin msemaji nahibu wa wazalendo, tuko na Mirage Papa Solution, na tuko na Jean Kelvin wa shirika la raia, na upande wa kamera nasaidiwa naye Raji Le Prince. Tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Tumeshaona magonjwa tumeyaona, dawa, tutafute dawa kwa pamoja. Hizi derapage tufanye nini zimalizike, zipunguke, ili uhusiano uwe mzuri kati ya jeshi la taifa na wazalendo. Mzalendo asiwe kulaumu FARDC, FARDC silaumu mzalendo wala shirika la raia, sababu nia ni moja ya kuleta amani na usalama. Tuanze kwa Amuri Migombano, karibu. Kwa kwanza kwangu ni kusema kwamba mimi nawaza ifo kuwe coopération na collaboration, s'il vous plaît. Dans mu coopération tunahitaji vitu vingi sana, na hivyo vitu tunavihitaji ku FARDC, tunahitaji ku ministère ya défense, tunahitaji ku chef d'état-major wa armée ya Congo nzima. Sisi kama wazalendo, surtout je parle au nom comme porte-parole provincial wa coordination politique ya wazalendo yenye ko représenter na Luvumbu, coordonnateur provincial na Luvumbu Kibambala. Donc nous n'avons que cette coordination politique yenye iko nafanya ma démarche possible na trouver ma solution aux côtés de wazalendo, en collaboration et dans la coopération na FARDC pour que tubute ennemi dehors. Kwa sababu l'objectif ni kupiga ennemi adui ajikute kwamba tumemfurusha nje. Et maintenant mu coopération tunahitaji vitu vingi sana. Nilifuata wengine walisema no coopération ni maintérêt tuko so, non. Hatuta travailler bila intérêt. On travaille dans l'intérêt que tupate ku FARDC yenye iko na wajibu ya kutupatia vifaa, chakula, même quoi autre bitu vingine. Et même je remercie le commandant secteur Lumbu, les commandants région Mwenyeiko. Bon, vraiment, on lui remercie parce que bako na jitahidi kidogo, quelle que soit les faiblesses, mais quand même on doit essayer un peu ya kuzikorije. Mais coopération iendelee vizuri na ipande zaidi en termes de pourcentage parce que iko chini kidogo. Collaboration ipande zaidi, FARDC ikommunike na wazalendo, wazalendo wakommunike na FARDC, ile itatusaidia dans le cadre ya kufanya operation na kujitahidi kuleta usalama mu Uvira ville, Uvira territoire, mu sud Kivu, et pourquoi pas kwenye tuko tunahitaji kukamata kwenye adui anadhibiti, parce que hatakamata kwenye adui anadhibiti bila coopération, bila collaboration. Il faut que les deux aspects zionekane wazi, zikuwe wazi, accompagné par le patriotisme
uzalendo ukuwe ndani, parce que le patriotisme est que nisikulombe bunduki uko nayo uniime, nisikulombe masasi uko nayo uniime, nisikulombe ration restauration ya wazalendo mterrain weye mwenye ko charger na kunipatia ration uniime, nisikulombe deploiement, nisikulombe transport ya wazalendo uniime, et aussi nisikulombe comment dirais-je vifaa na vingine vyote ke uniime, parce que ukiniima vile vyote mimi kama mzalendo que je représente ici sur le plateau, nitakwambia kwamba aussi je vais commencer à contrecarrer na kuanza kunyima même les informations na vingine. Qu'est-ce que FARDC tafanya bila ma information na vingine pour nous kutoka kwetu wazalendo si benye tuko mterrain même kulicho na ingine na adui. Tukikuima hizo ma information na vingine, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Mais si aussi kwetu ile sio vizuri, tunapaswa kupartager les informations na biote avec le FARDC, na FARDC leo kwamba inapaswa kutuaccompagner na kutukamata kama waadui. Je vois même ma quartier un peu partout quelque part FARDC wamoja de leurs éléments wako nasema oh les wazalendo mtaona non, c'est pas comme ça. On n'est pas en train de se chercher ama tutafutani vichwa entre wazalendo et FARDC. Non, nous avons un ennemi commun, ni adui mwenye tuko tunapiganisha, et donc comprenez facilement que machozi ya raia a sensibiliser na Mirage Papa Solution, on sensibiliser dans le FARDC, on comprendre que nous les wazalendo ne sommes pas leurs ennemis. Un peu partout Bijombo, là où Ngomanzito, je ne sais pas, Queen Sierra et les autres, même Yakutumba, tout qu'on a opéré, Nyerere, je ne sais pas, Makanakita Subira John et les autres, Nakambogo de Salvin, na wengine wote, wako wanapiganisha pour que normalement tout bouter ennemi dehors. Et donc, je comprends facilement que les deux aspects, collaboration et coopération, tous y définir ensemble, na tous y fatilier, kwa ujumla sote les deux parties, donc FARDC na wazalendo. Kama ile itakuwa, je crois que tutaendelea kupatia adui nafasi, tutaendelea kupatia meme raia ambayo Kelvin Bouija alisema kwamba même dans la population il y a les ennemis. Et ça c'est vrai que dans la population il y a les ennemis. Et donc et le FARDC et nous les wazalendo, nous avons le service de renseignement aussi dans les wazalendo, pour détecter mon population nani mwenye kumbaya mwanza leta problème. Et le FARDC pour détecter mon raia na mu FARDC na mu wazalendo mwanza leta problème. Donc on est tous qu'on l'on soit tous unis pour que mwenye dénominateur commun itakuwa nayo et que c'est l'ennemi tumpige, FARDC wazalendo tumuzibule. Mwenye anaonekana muraia mwenye kuna matendance zingine négative tumupige. Et c'est ça pour nous la coordination provinciale politique ya wazalendo, tunasema coordonnée par Nalvum Kibambala, tunasema on est prédisposé à travailler avec le FARDC au niveau ya secteur, au niveau ya commandement région na au niveau yote ya république pour que objectif tupige adui na tumufurushe tumurudishe kwenye alitokea, pour ne pas continuer à faire des carnages, tueries mu est na mu sud. Vizuri. Amuri Bigombano Destin, na kuja upande wako, machozi ya simba, magonjwa tumesha yaona, tutafute dawa ya kutunza les dérapages de la part ya FARDC, de la part ya wazalendo, de la part ya population. Nini kifanyike ili hili magonjwa imalizike, uhusiano ubakie mzuri? Karibu. Merci Thompson. Kitu ya kwanza mu maisha ya mtu ni kureconnaître kosa. Ukireconnaître kosa, ukigundua magonjwa, utaenda kupata dawa ya kuweza kutunza ile magonjwa. Confrère wala co-débatteur wala mwenzangu Amour ambao ni porte-parole, à reconnaître que parmi eux, ce sont eux qui sont à la base de sécurité à Uvira. C'est nous qui sommes à la base. Je peux vous dire ça. Et que ici à Uvira, aujourd'hui, leo tu masasi kilia Uvira pan. Masasi nalia mwachi ili ni bazalendo bale. Donc inakuwa ishakuwa déjà des routines. Masasi kilia Uvira pan, sema masasi ilia caché kebo. Ilia hapo ilia Kalundu. Ni bazalendo bale. Donc qui reconnaissent d'abord ça. Est-ce que wazalendo pia bangi reconnaître que non, dissipation du ministère de guerre aita ni ruhusu banipatie masasi, ila anakuwa munjia kuweza kupata kile kenye anahitaji kwa FARDC. Donc les wazalendo reconnaissent d'abord que ils sont à la base de la sécurité à Uvira. Qui reconnaissent d'abord cela durant cette période. Ouais. Et de deux, nani ya na shukuru kwanza
au nom du commandant secteur opérationnel Sukola de Sud-Kivu, Général Lumbu Evariste, et au nom du porte-parole secteur opérationnel, lieutenant Mbui Rugen, que nous représentons ici, tunafurahi sana kwa bali ba viongozi. Mema tupatia hiyo opportunity kwa kuweza kutafuta dawa ya kutunza hiyo magonjwa yenye inaingia mu FARDC. Sisi sote tuwaingia mkanisani. Uende usome Zaburi sura yake ya kwanza mstari ya kwanza. Sela wandugu zetu wako nakosa kuelewa pourquoi kunakuwa kanika frenage ya kuweza kubapatia masasi. Ni kupatia masasi yeye kesho utaenda tena kupiga batu. Na kupatia masasi ya kwenda kupiga adui. Magharibi unapiga hayo. Unaharibisha tu hivi bila kupiga hata enemy. Ile masasi tunapenda ikilia moya tunaona maiti ya nani? Ya M23. Masasi inalia tunaona deja que non enemy anakimbia. Unafutisha ile masasi ovyo tu. Alors voilà pourquoi Zaburi sura yake ya kwanza, kama unaweza kuniruhusu nisome hayo, wanasema ya kwamba heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki. Donc le commandant secteur ne peut pas livrer de munitions à un bandit qui va dissiper ces munitions là inutilement. Ndani ya FARDC hakuna ambao wanapiga risasi. Mais ils sont arrêtés. Pourquoi vous êtes uko hapa? Général Rama iko wapi? Général Yava Avul iko wapi? André iko wapi? Parce qu'ils sont dissipés. Wanajeshi combien ulikuwa hapa? Wende ulize nani na Burundi, combien de wanajeshi wako naenda? Il y a des colonels même des soldats de deuxième classe, même des adjudants comme moi banaenda Kinshasa seulement juu ya masasi. Juu ya masasi tu Kamoya anapiga, analewa tu anaenda Kinshasa. À la prochaine nitaitale meme majina za basoda du rang ambao wanapiga masasi wanaenda. Sasa ngambo ya nani ya wazalendo, mtu mwenye anapiga tu mwanamke tu mtoto ya 36 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet enfant là, qu'est-ce qu'il a fait pour que ouais muzalendo mimi les muzalendo ne comprennent pas ce qu'on appelle muzalendo, patriotisme. Donc c'est lui qui est rempli de l'esprit patriotique. Dawa ni kusema wa reconnaître wakiacha deja ile kujua kupiga masasi ovyo. Commandant secteur eko wazi. C'est pourquoi commandant secteur anapokeaka kila siku. Même leo utaona batakuya hapa. Est-ce qu'il anakatalaka parce que anapenda kuwasikiliza kenye nafurahi parce que Amour alisema hapa. Anashukuru d'abord commandant secteur. Donc une fois que wanahitaji masasi et qu'il y a besoin anabapatia, wanahitaji kitu fulani anabapatia, kila kitu eko nayo. Kama hana na kitu atabapatia nini? Mais eko nayo anabapatia pour que tufikishe adui mwisho ya akili yake. Voilà dawa njira kusema tu collaborer le sens, mais tusikwe na nani kutupiana au kukotana nini bulangeti. Tukienda kukotana mabulangeti hatutaendelesha. Asante. Machozi ya Simba yanalia sana. Analia. Haya mpenzi mtazamaji, kwa kweli nimeona hata gari ya rade imeingia hapa. Tuko kueta major kabisa hapa. Naona gari ya wazalendo imeingia. Nije upande wako. C'est la preuve que non, kuko collaboration étroite entre FARDC na wazalendo. Vizuri, naona kabisa. Hata zamani lingekuwa jambo rahisi kuona emission ifanyike hapa hivi FARDC. Hata mtangazaji angekuwa na uoga sema nikipiga kesho mbaya watanifunga, lakini collaboration inaonyesha vraiment iko vizuri. Tunaenda tunatafuta dawa. Papa solution. Aseme kiburi ya mwanaume ni saki ya bunga kupale. Una mezali nyingi ndugu yangu. Umesikia tena ukapiga nyingine mezali hapa eti imbu ya mzuri ni ile nyiko nalia mu masikio sababu inakwambia nataka nikulume. Umejaza mamezali. Baba karibu tupatie dawa. Mimi nashukuru sana kwa sababu unajua ambulance hata ifanye infraction mbele ya roulage hawezi beba kupeseri na gisi dunia itanchi. Ile uulize ambulance nafanya infraction mbele ya roulage hawezi beba kupeseri. Mais il faut kuchangia hata solution tu. Parmi ile dawa yenye tuko natafuta mie kungambo wangu mimi naona yenye iko natuma hii mzozo yote ni discipline kwanza haiko. Tukifata mzuri kungambo ya wazalendo, la plupart ya wazalendo biko nazania keno mtu akijiita general, colonel anakuwa au-dessus ya general mwenyeko mu gouvernement ama colonel mwenyeko mu gouvernement. Tunasabu kama ule
iko ordonné na loi. Banasema ke huyu iko colonel, major, capitaine. Tulikuwa hapa na ministre ya budget Musal. Kunakuya general autoproclamé wa Muzalendo. Anafika pale kwenye komanda secteur anasimama. Mwenzake Muzalendo anamwambia ke no, wende usimame kwenye wenzetu wote banekala, one general ya kutumbeko kule na ba general makanaka sa di, mimi niko general, mimi nasimama na mimi niko general. Bakambia no, tusifanye ile erreur. Tunajita ba general mais atuko confirmer tuko ba general autoproclamé. Tuheshimu mwenye iko na ranka yake yenye serikali inajua. Sasa vile jina langu nani Machozi ya Simba haiko jina baba yako alinipatia, mimi najipatia, lakini jina yenyewe baba yako alinipatia ni nini? Karaka. Alors tunakuwa kuta ile nayo pia si tu ile maneno ya coordination. Uko nasikia mimi niko cordo ya kikundi fulani, unakuta ile cordo hayaendaka sur le champ de bataille, hayafikaka kule, mais anabakia tu hapa biko na mchunga kwenda kuswape carte simu, ifo waone gisi bana deployer, mnaangalia mkuu wa kaniko hapa cordo, mais hayaendaka hata kuvita, aenda pambani. Ile bitu inayo inakuya kugandamiza vikundi ya wandugu zetu wazalendo. Moi je pense tungiachia bo peke ba viongozi bafanye kazi yabo, utaona commandement na discipline vitu itakuwa mzuri. Me kukosa ile kitu ya kuheshimia leadership ndio inaleta ile mzozo yote. Kwa sababu kama tunakuwa naheshimiana, huyu ni major, huyu ni capitaine. Marge mimi naweza ita, mimi ilinifikia mimi hapa Muruti Espoir, Rutu Mwami, nakutana na Muzalendo, iko nakuya na bagarde corps baki. Bana nijua mimi niko ajida ya gouvernement. Bazalendo bawili bananiheshimia, Salimo na jida. Kiongozi wao wasema, "Di, munaweza mpikia lusaku jua nini niko mteni civil." Jua nakamata Motorola wakasema, "No." Wakati sisi tulikuwa balala rondo, huyu alikuwa mkuu wa alikuwa anatufunga kwa natutetea hapa. Jua nini juu leo sisi tunavala teni, tumumankie respect. Wao muyo ya jidangongo. Mimi nilirudia, nikamwambia Monsieur, "Wewe uniue wewe." Anasema, "No, mimi nakuyua mimi niko major." Bezake bakamcheka ba policier bakakuya pia basikie deba. Akamwambia uko major meujilikane na serikali. Kitu mwe napasha tuelewe kwamba sisi wazalendo tunakuja kusapoti jeshi la taifa. Kwa sababu wakati kulifanyika msukosuko ya batu kukimbia hapa, mimi na Machozi ya Simba tukuona poro wala frontier. Ili tukuta hapa na tukaimaliza hapa. Hawezi niambia mimi kama niliona frontier ama niliona nani, niliona poro. Alors, wazalendo wakati walikuja kutusaidia, abakuta jeshi la taifa yote likimbia. Hapa ku secteur opérationnel balikuta batu biko hapa, tuko na general nani colonel nani Romain Bobe iko pale, tuko na commandant Kije iko pale, mko na baona bote, ili tukuta hapa hii misukosuko. DTR iko pale na batu yake, batu bote walikuwa hapa. Hakuna mwalikimbia. Sasa inakuwa kisa tu mwa balikimbia bana tuacha hapa. Nani alikimbia? Mimi nilitoka kwa operation, mimi nilifika jana natoka Kaziba. Angalia discipline iko kule ku front. Unakuta Muzalendo, Burundi, FRDC. Kama lisasi inalia tu pa muminite banafunga ole mtu na nenda kukasho. Pourquoi pas si hapa Uvira tuwezi kuwa na discipline? Unakuta kila mtu, mimi niko kiongozi mweneo yangu, huyu haizi ni komande. Sasa sisi wote tunasabu kama komanda secteur na komanda region, ndio ba viongozi yetu sie bote. Ukue Muzalendo, ukue nani, sie bote tuko chini ya madaraka ya komanda secteur na komanda region. Tukikuwa na besoin ya vifaa yenja ataita Kinshasa. Mais respect mon general hapa tuko na difficulty kitu fulani na kule banatatua ile shida kwa haraka sana. Tunasabu na tunasabu kama hivi vyote vitapita. Après la guerre c'est la justice. Hivi vyote vitapita, kila mtu matendo yake ndio tamfuata. Arrêlement des enfants. Nikirudia kwa Machozi ya Simba. Ile neno yenye anasema ile ya kusema keno kuko basoda ya chini nao balifungiwa. Ni kweli benye balikula rushwa wote biko naenda. Liste bado ingali haiyaisha. Mesie benye atukukula hata harufu ya kuyua hii franga M23 kwa ndio maana tuliresiste hapa, tuko na moyo. Yenye mimi naomba banduku zetu, marge mnasema sisi tuko nafanya mabaya wa ndugu zetu wazalendo iko mingi sana. Ukiangalia mu makartie hii kaya yenye ilifanyika hapa Kalundu kwa kiongozi Kuruninga, hii kaya yenye ilifanyika hapa nani Kiaya ya ufi wa 18 balizika, nijue nini anakufia fiancé, iko na fiancé wa raia. Muzalendo anakuja sema huyu njoo namuona wa maana kunishinda mimi, huyu atakufishia nini? Pwa anampiga fie masasi, kisha banavalisha ule garçon asema no, wakati alikuwa anamsindikiza nje na ile dossier alikreba muwe fie. Me baba aliona akasema no, haiko balom no identifier ni bazalendo, ule mwenye anamtongoza kule fie yangu njoo alifanya ile kitendo, mimi nilimuona. Unaweza katala? Donc enye iko pale banduku zangu,
sisi yote ni wakongomani na bazalendo balikuya juu ya kusapoti jeshi la taifa. Sisi tuko ba grand frère hapo. Lisikio haiwezi kuzidi kichwa. Vizuri papa. Il faut tukue na malimite. Moi je pense ile vizuri papa solution. Twende upande wako Jean Kelvin, tunakwenda kuleta mapiste de solution. Dawa ni gani kwa kutatua hizi maderapage zipunguke, zimalizike, ili uhusiano ubaki mzuri kwa kutafuta amani? Asante sana mtangazaji. Najua mwili yote kwanza tunapasha kuwe respect kwanza, heshima. Huyu aone mwenzangu wa kazi na mimi nione huyu ni ndugu yangu wa kazi, ile napasha kuwa. Unajua wakati tulienda kwa universite tulikuwa tuna respecte wa ene scientifique, ile tunapasha kuireconnaitre kwa kutumika kazi mzuri. Na mwa ile mtangazaji nilisema kama wakati mtu anafanya kosa ilifo kureconnaitre kosa yenye alifanya, na mwa ile ilifo kila mtu akue na jua. Ndio maana tuko mu sensibilisation, ilifo kila mtu ajue kama après hivi ukingali kutakuya nyime page yenye itadocumente makazi zote zilipitikana depuis le 14 février mpaka hivi. Ile yote kabisa kila mtu akwa anajua, na zile makazi zitakuwa documente kote population, kote wazalendo, kote FARDC, kote wa policier. Parce que zile maderapage mtangazaji, kuko wa brebi galezi ambao wamekometre maderapage fulani, ile watu ilifo wako wanajua. Na usiku kwengine aspenye iko ina assemble kuleta makakofoni, makoordination. Unakuta parce que unakuta Uvira kuko apepre coordination za mingi, watu wiko wanatia makonfusion. Hizi makoordination zinatumika na njoo maana mukadre toujours ya collaboration, hizi makoordination zinapasha angalia hizi zitakonjuger pamoja kwa juu ya maeffort. Unakuta huyu iko mkoordination ya X, huyu iko mkoordination ya Y, mais watu wanapasha kutumika ukolaboration. Na mwa ile unajua kama sisi tuko shirika la kiraia mtangazaji, tuko tunaendelea toujours ku repertorier maka. Yani lisasi naweza kuwa ililia quelque part, tuko tunaandika siku fulani a telle lisasi ilia fasi fulani ile mabitu. Na aussi tunaandika, unajua kama ile kanye ilipitikana Kavivira ya ule kapteni wa FARDC mwalifanyaka ile maderapa ile guvernora, ile ka ilikuwa documenté. Unasikia ile makazi zote ziko, yani paske mu societe civile mko mnajua kuko kameme ba cadre banafanyaka rapport monitoring. Yani makazi zote ziko zinapitikana Baraka, Fizi, Plaine de la Ruzizi, Bijombo, fasi yote. Mimi personnellement na kuwaka na monopole ya kudokumenter zile makazi. Ile makazi zote ziko mashini yangu. Ni kusema kama après hivi kuko wengine etape tutakia fikia. Na mwa ile il faut quand même kufeliciter quand même mukizalendo, kuko watu ambao wanajitolea kufanya kazi, iko banatumika, na kuko wamoja waliingia mukizalendo meme mu FARDC meme mpolisi, kuko wamoja waliingia ni kuibia mali ya raia, ile matrakaseri fulani kutiatia mabariere ile mavitu, kwa watu waliingia mwa ile makazi kufanya hivi. Na mwa ile vraiment il faut kupreciser que tuko tunaendelea kufeliciter maefort zenye komanda secteur iko na fournir, na komanda region mwenye tuko naye iko na fournir, na aussi kufeliciter quand même kazi yenye nouveau porte-parole wa komanda secteur anaendelea kufanya collaboration na HDA Karako na HDA Mirage. Ile ni kazi vraiment mimi personnellement naweza ifeliciter, parce que si atuko mu société civile maderapage autorité anakuya tu twende shinda tuko nampokea, mais on doit travailler pour aider nos services de sécurité. Ndio maana mimi personnellement siwezi nikabakia une semaine si yaongea na HDA hapa. Je crois que mnanifuata mu émission kila siku mercredi na HDA ya Eco des FARDC. Ni ile yote ni masensibilisation toujours, parce que kila mtu akuwa anajisikia kama iko mwinchi yake, parce que tukisha traile tukishaacha hii nchi hakuna kwa tutakimbilia, hakuna kwa tutabeba watoto. Ndio maana uko naona kila mtu iko najiangaje mafaso zake za kusensibiliser ile materme mbili, collaboration na coopération iendelee. Ile ni vitu yenye naweza feliciter. Na usima ile mtafahamu kama kuko certain aussi journaliste biko wanafanya maderapage.
surtout hizi tunaita mamedia link. Unakuta kunaweza kuwa X ka iko quelque part, par exemple unakuta Minembo huko ka fulani swate ngomino tirwane wa Android banaenda atake position za ba FARDC ou bien banaenda atake bazalendo. Unakuta certains journalistes ba pro ile communauté yenye ilifanya vile abata denoncer, or que ile nayo iko natuma vitu viko vinaendelea kujimanifester mwa na mwa ile kufeliciter renseignement, parce que mu FARDC muko renseignement, kwa TD kuko renseignement kubwa sana, kwa wazalendo kwa certains wazalendo biko banajikaza. Na osi mwa ile sisi kama raia, mtu anakamatiwa iko mubitu ya mumbaya, ukwe raia, ukwe soda, ukwe muzalendo, directement ni kuinformer ma service za sécurité. Kuko watu biko banakometre mabitu ya vile, kuko watu biko banaenda kamatiwa meme Burundi, banaletewa hapa kunani hapa kwa TD, pour dire que services zetu za sécurité pour le moment ziko zinatumika kazi na tuendelee kuziappuyer. Ndio ile nitaka préciser. Na aussi population iko inakuwa na ile aspect ya kudenoncer tout cas suspect. Unapoona uko incapable ya kudenoncer le kit, unaweza nipatie information fulani, nitapana ile information kwa service za sécurité. Hakuna mtu mwatajua X ou bien Y personne ndio mwalipatia ile information, parce que tuko na ma stratégie. Ile ni mambo ni penda. Asante Kordo. Msikilizaji na mtazamaji, utaenda kujua ya kwamba kwanza tarehe 9 le 9 mpaka le 25 février, Uvira il y a enregistré 400 cas de violation ya ma droits humanitaires, droits internationaux. Na ndo kwa maana vipindi kama hivi vinakuwa vinasaidia watu kurudia. Mtu atakuwa ametereza, tunarudishana sote. Umesikia kiongozi amesema hata kwetu waandishi wa habari huko kuna kwa maderapage. Inabidi na sisi turejee, turudi kwenye msimamo, turudi kwenye malengo. Utaenda kuzingatia pia kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, hospitali 15 hopitaux zilibomolewa, zikaporwa depuis entrée ya M23. 146 cas za infection zimeripotiwa. Vitu vyote kama hivyo vinaomba watu kukaa pamoja kuzungumuza. Tunashukuru sana Papa Machozi ya Simba kwa muda wako, na karibu wakati mwingine katika kipindi kingine. Vraiment nashukuru sana, na isikue ya mara ya mwisho avec collègue ambao ni porte parole ya wazalendo, na tuendeleshe hiyo mkutano yetu kusudi tuweze kujadiliana, tutafute dawa yenye itasaidia population yetu. Vraiment nakushukuru pia, nashukuru ili ambale tu la TV ambao wana organize hiyo kikao. Vraiment ni ceremonies zenye zitasaidia watu kwa kuweza kupata maoni mengi kusudi tuendeleshe Uvira mzuri. Tunashukuru pia Papa Solution Mirage, tunashukuru kwa muda. Na mimi pia nawashukuru nyinyi wote kwa kuacha muda na kazi zenu kupata hii muda kuikala juu ya kuambia wa population yetu baelewe nini ambacho tunaweza kufanya juu kupata amani ya kudumu ndani ya Uvira. Na washukuru nyinyi wote. Jean Kelvin, Sosiko RDC, tunakushukuru kwa muda wako. Nashukuru pia kwako journaliste kwa kazi na wako debateri ambao tulikuwa nao ku plateau, na aussi population ambayo iko inatufuata, watu waendelee toujours kutumika mcollaboration, parce que wakati uko natumika mcollaboration ina permettre kujua mambo yenye uko najua, na aussi wakati ya kutafuta amani watu wako wanajikaza kuetablire verite yote, kweli yote, pour que construire upya. Na ni kufelicite FARDC kwa kazi na wazalendo kwa kazi na wengine watu fulani ambao wiko wanajiokipe sana na mambo ya usalama, na watu wako wanajua tu apres hii momanye tu kwamo moma itafata itakuwa sasa ya kudokumenter makazi zote ziliweza kapitikana. Ndio nipenda kuonesha tu watu wote. Vizuri, tunakushukuru Amuri Migombano Destin, kijana mpambanaji, kwa muda wako, na karibu wakati mwingine katika studio zetu. Vraiment tuko tayari kwa kujibia kualiko ya Yambaletu TV na wengine ambao wanaweza kutualika pour l'intérêt de la province Sud Kivu, pour l'intérêt de la population RD congolaise et pour l'intérêt ya kusaidiana entre FARDC na wazalendo. Tuko tayari
kupitia coordination provinciale ambayo ni ya ba acteur politique wa wazalendo inayoongoziwa na Lufumbu Kibambala. D'ailleurs que je félicite vraiment, c'est un jeune brave qui est en train de travailler très férocement kwa intérêt ya République na kwa intérêt ya wazalendo na FRDC na kwa raia yote mzima. Asante. Shukrani kabisa msikilizaji. Wakati mwingine tutatamani tuzungumzie kuhusu couloir humanitaire na tutazungumzia pia kuhusu coordination nyingi za wazalendo, mpaka ma incomprehension iko na kuwa ndani yao. Kweli kweli wazalendo wamekuja kusaidia FARDC, kusaidia taifa, au kuko ma intérêts zenye wako na vize? Nini kinafichama hapo? Pourquoi pas tu coordination isiwe moja? Ni mada itakuja hapo baadaye. Mimi ni Thomson Unjibata Ngalo William, waliko wangu mewasikia Tade Karako, Amuri Migombano Destin, Bui Jean Kelvin na Mirage Papa Solution. Nashukuru ambaye alikuwa upande wa kamera kule Bwana Raji Le Prince. Tukutane wakati mwingine. Alamsiki.